परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम प्रिय बंधु मैंने आपण मन शुभेच्छा जनावि परमेश्वर गौरव हो स्तुति हो प्रशंसा हो धन्यवाद हो मो प्रिय मैंने आम 2025 आरंभ दिन आम अच्छु गत दिन सारा प्रभु आम सहवर्ती थे किंतु आपण मैंने चिंतार अच्छा गोटे नुआ वर्ष खोलीगला गोटे नुआ वर्ष में प्रवेश कर गत दिन में जहाँ आपण प्रति दुख है समस्या है कष्ट है चिंतार आपण मैंने अच्छा आमनकर ए 2025 मोर प्रति मोर परिवार प्रति केमिति हेबा पड़किना आपण मैंने चिंता करुछन्ते मो प्रिय बंधु माने आसंतु परमेश्वर आलोचना कौन तांकर परामर्श कौन आम से विषय रे अल्प समय आम ध्यान करने को जाऊँ आसंतु गीत संगीता 5 पर्व तय 11 पदर लिखा जाए तुम्हें आपण मंगल भाव वर्ष को मुकुट पिंधाई थाओ हो तुम्हें पत सब दुष्टता क्यरण करे मो प्रिय माने आपण मन सहित परमेश्वर अच्छा नुआ वर्ष प्रभु आपण सांगरे जाऊँच आपण सांगरे अच्छा आपणकर ए 2025 आपण मन प्रति मंगल हवाक जाऊँच मंगल बापे मुकुट मंगल बापरे वर्ष को मुकुट पिंधाई थाओ वर्ष सारा परमेश्वर आपण को कौन हेबाक जाउछन्ती मुकुट पिंधाइबाक जाउछन्ती प्रत्येक दिन एवरी डे प्रत्येक दिन ईश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर आपण को मुकुट पिंधाइबाक जाउछन्ती किंतु मो प्रिय बंधु माने आपण माने जहाँ भाभी चिंता करथिले निराश होतिले ए 2025 मो प्रति कौन हेबो केमती हेबो मो प्रिय माने आपण माने समस्त जानछन्ती आमनकर ओल्ड टेस्टमेंट रे लिखा जाए मोसांग द्वारा जो नियम पुस्तक दिया पड़ा ताईरे प्रभु मोसांग द्वारा से मन को आज्ञा देले प्रत्येक विश्राम बाहर तार पूर्व दिन थिला सेटा होची प्रस्तुत दिन किंतु प्रभु से दिन रे से प्रस्तुत दिन को माध्यम से माने कोन करथिले पवित्रता रे हमने से माने से मासे सप्ताह सारा जहाँ कि परमेश्वर विरोध में पाप करुले जाणिकी न जाणिकी से माने पाप कर छाड़ते से जगार से विश्राम पार पूर्व दिन में से माने कौन करुले प्रस्तुत होते कारण विश्राम दिन में प्रवेश करने निमंते तांकर आशीर्वाद पाइबा निमंते तांकर परामर्श नेबा निमंते तांकर उपस्थिति रे उपस्थिति रे सेमानकर मन प्रवाहित हेबा निमंते सेमाने प्रभुଙ୍କ सहित सेमाने मिसिबा निमंते सेमाने विश्राम बार दिनर पूर्व दिन रे सेमाने निज पाप सेमाने स्वीकार करथिले सेमाने निजको प्रस्तुत करथिले से दिनर गोटे नियम माध्यम थिला से विश्राम दिन रे सेमाने प्रिय 10,000 फुट सेति दूर ही सेमाने यात्रा करि पारबे सेमाने अन्य जगह को यात्रा करबा माध्यम से दिन रे मना करा गला मो प्रिय माने ताहा को पवित्रता रे पालन करंतु से प्रकार सेमाने नियम करा गला कारण कोन से गोटे नुआ सप्ताह रे प्रवेश करबा पई सेमाने कोन करथिले बहुत प्रस्तुत होतिले कारण प्रभुंकर सहायता दरकार तांकर परामर्श दरकार तांकर परामर्श बिना आम जगत रे किछि करि पारबा नै प्रिय बंधु माने प्रत्येक जगह तांकर परामर्श आमनकर आवश्यक रहउछि परमेश्वर आमनकर पिता परमेश्वरंकर परामर्श नै करी आमे कोन नै पारबा आमे ठीक रे चली पारबा आपनकर सबरे दरकार अछि तेनु करी सेमाने कोन करथिले सरला दिन पई सरला सप्ताह पई सेमाने से दिन रे जहा भूल करथिले सेमाने विश्राम बारर पूर्व दिन रे सेमाने कोन करथिले निजको प्रस्तुत करथिले आउ से माने विश्राम बार दिन रे परमेश्वर को से माने साक्षात हेबा पई पर तांकर सेवा करिबा पई तांकर आशीर्वाद पाइबा पई से माने प्रस्तुत होतिले कारण आउ गोटे नुआ सप्ताह रे प्रवेश करिबा निमंते
କାରଣ ସେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି ଗୋଟେ ସେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରିୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ସାହାଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ସେ ଦିନରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରଖି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ମୋର ସହ ଦାସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ସେ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ଦିନ 3 ଦିନ ଆମେ ଦିବା ରାତ୍ର ନ ଖାଇକିରି ଉପବାସ କରି ଆମେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। କାରଣ କଣ, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ମୋ ପ୍ରତି କେମିତି ହେବ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆସନ୍ତା କାଲି କଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଲୋଚନା। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଦଉଥିଲେ, ସେଇ କାରଣ ସେ ଆଲୋଚନା ସେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ପାଇପାରିବେ, ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଜଣେ ପରିବାର ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ପୁରା ରାଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ପୁରା ରାଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। କାରଣ କଣ, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯୋଉ ସାନ କୁନି ଝିଅ ସେ ଶୋଇକିରି ପ୍ରିୟ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୁଣି ଦିବା ରାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ଶୋଇଲେ। 2-3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କହିଲେ, ଆମର ସାହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର, ଖାଲି ଛୋଟ ମେଡିସିନରେ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ସୁସ୍ଥ ପାଇବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଖାଲି ଚେରମୂଳ ସେ କିଛି ଦଉଥିଲେ, ପୁଣି ସେତିକିରେ ପୁରା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ ରଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥାଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବେ, ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେବ, ମଙ୍ଗଳର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ପୁଅର ଅପରିତ୍ରାଣ ନେଇ, ଯୋଉ ଝିଅର ବାହା ହେଇନେଇ, କାହାର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2024ରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା,
ए 2025 रे सब द्वार को प्रभु पिटाई दबाक जाउचंती कारण मो प्रिय बंधु माने आपण माने गोटे दिन हेले ही उपवास करी ए नुआ वर्ष रे आपण माने प्रवेश करंतु परमेश्वरंकर सागाज परमेश्वरंको सांकरे नै गिरी आपण माने जानतु ताइले सब द्वारटा कोन हबो कोली जबो भागबो चाकरी पाइबे आपणकर बिजनेस आशीर्वाद हबो आपणकर सब सफल हबो प्रभु आपणकर सेवा कार्य को आशीर्वाद करिवे आपणकर चारिहाडे आपण मनक विरोधरे जिमरे अछंती समस्त आगे प्रभु आपणकर मस्तक को तेल आमे दे अभिषिक्त करिवे आपण मनक व्यवहारित करिवे आपण मनक आशीर्वाद करबा चाहछंती तेनु प्रिय बंधु माने प्रभु कहउचंती तमे अपना मंगल भावरे वर्ष को मुकुट पिंधाई दाओ तापरे कहते ओ तुम पथ सब पुष्टता क्षरण करे पुष्टता तुम पाट सब ब्लेसिंग तुम जो बाट दे गले सबरे आशीर्वाद तुम आशीर्वाद अभाव केवे माति रही प्रिय बंधु मैंने प्रभु तेणुक आपण मैंने व्यस्तता कहतु जदि आपण मैंने गत दिन में उपवास रखिले ताइले एबे माति सुযোগ अछि आपण माने गोटे दिन नले 2 दिन गोटे 3 दिन आपण माने उपवास करी निज पाप स्वीकार करी प्रभु सहित आपण माने मिशंतु प्रभु को संकर नै कि आपण माने प्रवेश करंतु परमेश्वर आपनकर सब जगह मुकुट पिताइबे जो जगह निंदा पाइले जो जगह आपण को कष्ट देले से जगह परमेश्वर आपण को मुकुट पिताइबा को चाहछंती प्रभु आशीर्वाद करन आसंत प्रार्थना करिबा थैंक यू जीसस प्रभु धन्यवाद हालेलुया ए ब्लेसिंग टाइम माध्यम प्रत्येक दिन हालेलुया थैंक यू जीसस ए हमें ब्लेसिंग टाइम रो जते हमें भाई भौणी माने अछंती समस्त को प्रभु तुम आशीर्वाद करूछ हालेलुया ए नो हमें 2025 रे प्रभु हालेलुया जे वाक्य अनुसार तुम अपना मंगल भाव रे वर्ष को मुकुट पिताई ताओ हालेलुया प्रत्येक दिन हमें जो जगह निंदा कष्ट धड़ना पाए से जगह प्रभु तुम्हें मुकुट पिंधाओ तुम्हें आशीर्वाद करो जो जगह असम्मान पाए से जगह प्रभु तुमको हमें हालेलुया तंगर दे करो महिमानित हो यीशु का नाम रे हमें आशीर्वाद कर प्रार्थना करूँ प्रभु गौरव पांत महिमा कर यीशु के नाम रे प्रार्थना मांगुछु।